Fakan slam ni fakan slam ye an ka slam kɛ an fa kanw na awɔ an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum aw bisimila ko kura ye fakan slam jɛmukan ta ko kura kɛnɛ kan awɔ dɔgɔkun ka aw la nisɔndiya ni an ka slameur belebele dɔ ye bi kɔni ani belebele dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo nka an ti kuma caman kɛ sɔni an bɛna ale yira aw la ale yɛrɛ bɛna caman fɔ an ye a kan tonton Kibaru ça va somɔgɔw olu bɛɛ ka kɛnɛ ha baasi fosi tɛ ayi baasi foyi tɛ na i sira ka ɲa bon ayi kɔni maa kɔni muso kɔni bila e kɔni b'a dɔn kɔni ma si o tonton Kibaru o misitan ko bɛ sen na halisa a bɛ sen na dɛ nin ko in tɛ se ka bila dɛ nin tɛ se ka bila tonton Kibaru folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase lajɛbagaw an balima lamɛnnikɛlaw ni lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an kɔni an b'a fɔ aw ɲɛna an ka foli belebelebaw ye an tɛ sɛgɛn aw foli la o an tɛ sɛgɛn ka araba kɔni to yan nɔ kɔni ayiwa foli kɔni ni foli remorque kɔni mana jɔ aw ka da la k'a déchargement sa ayiwa araba tonton Kibaru an b'i bolo parce que sɔgɔmada nin na il me semble que walawalaliw kɛlen tɛ kosɛbɛ donc pour que ka téléspectateurs yɛrɛ walawala kosɛbɛ tonton Kibaru n'o to e bolo kɔ oui araba kana to n ka kuma nka i delila kana baga cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ma bi don dɔ la ne de ɲ'a mɛn ko ni i y'i to bolifɛn na ko n'i ye bɔkɔrɔ ta k'o ye hɛrɛ ye ne ni an ka pitini dɔ tun bɛ mobili kɔnɔ ko Lamine an bɛ sira kan an bɛ kan ka na dɔrɔn bɔkɔrɔni bɛ ka sira tigɛ ne ko Lamine nin tan sa bɔkɔrɔni sina ka sira tigɛ Lamine dɛsɛra k'a ta n ko an ka tugu a kɔ hali n'a donna dugu kɔnɔ an bɛ tugu nin kɔ de an de tugura bɔkɔrɔni kɔ dugu kɔnɔ bɔkɔrɔni bɛ kule la fulakɛ n ko ye Lamine attends yɛlɛ a kan battement bilalen anw dun ka hɛrɛ in tɛ ta k'an dan dɛ bɔkɔrɔni nan'i jɔ a ka fulakɛ kɔrɔ fulakɛ sɔrɔla k'a fɔ ko a kɛra cogo di n ko fulakɛ ni Ala n'a kira cɛ n'i jɔra maa n'i ka hɛrɛ cɛ i b'a ye fɛn b'a la bɔ an y'an ka yɛlɛ bɔkɔrɔni kan hali n'an bɛ yɛlɛ a ka laapiri lasegin ma de an bɛ yɛlɛ ni bɔkɔrɔni kan fulakɛ ko kɔri kunkolo wuli n ko kunkolo wuli wa n ko fa de b'i la bɔ an n'an ka hɛrɛ cɛ dɛ ni bɔkɔrɔni kelen an bɛ yɛlɛ nin kan ma c'est dommage an bɛ se ka bɔkɔrɔni sɔrɔ Ala de bɛ se k'an ɲuman bɔ araba tonton Kibaru ala bɔkɔrɔni non ni i kunna jara a fɔra ko ni si bɛ fɛn na a n'a da kan don han donc tonton Kibaru a ye piqué ka pa kɛ an ma se ka yɛlɛ an tɛ se ka yɛlɛ bɔkɔrɔni kan battement bilalen comme bɔkɔrɔni ye la kilomètre a y'o de boli n'an ye an y'a ɲini ka yɛlɛ a ka dɛsɛ fulakɛ y'i kisi o ayiwa an kɔni an ka foli ni tanu baw ye tiɲɛ yɛrɛ la aw la bienvenue fakan slam jɛmukan lamɛnnibaw la plateau sanfɛ araba i ti dɔ fɔ an ɲɛna tonton Kibaru ne yɛlɛla sɔnni ne ɲɛji kun bɛ bɔ nka aw delila siɲɛ wɛrɛ a bɛ bɔkɔrɔni wɛrɛ bɛlɛ a y'a mɛn kɔni an kɔni bɛ la recherche la han nin diyara n ye kosɛbɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an ka foli belebele a bɛ di aw de ma aw minnu b'aw ka ciw bila sanga na waati bɛɛ k'aw sigi aw ka jabaraninw kɔnɔ walasa ka jɛmukan lajɛ ayiwa i n'a fɔ n y'a fɔ jɛmukan daminɛ na cogo min ani belebele dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo sɔni an bɛ kuma di ale ma ale yɛrɛ ye jɔn ye ale ka baara bɛnnen don mun de ma a da bɛ se olu ma ko walawala an ye ça va bien ça va alhamdulillah i bisimila fakan slam plateau kɛnɛ kan i ni ce i bɛ se ka i présenter filɛbagaw ye ok ne tɔgɔ Sori Kamara n ka tɔgɔ scène sanfɛ i n'a fɔ artiste o ye Kamso le slameur ye d'accord voilà Kamso le slameur Kamso le slameur i n'a fɔ aw bɔra k'an mɛn cogo min an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo bi fakan slam kɛnɛ kan an b'a fɔ ko i ni ce i ka nali la plateau kan a diyara n ye kosɛbɛ merci i bisimila ayiwa an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye ka ɲɛsin an ka mawelele ma ɲininkali fɔlɔ o ye k'a dɔn k'a fɔ Kamso le slameur n y'a fɔ ɲɛna ale dɔnnen don kosɛbɛ ayiwa an b'a dɔn seko ni dɔnko min bɛ ale la a ma dogo mɔgɔ si de la nka Kamso le slameur e yɛrɛ ye silamu dege cogo di i ni ce ni baraji i ka ɲininkali diyara n ye kojugu sɔni n da ka se n y'a dege cogo min na n ye silamu dɔn cogo di ka d'a kan sɔni i k'a ɲini k'i bɛ fɛn dege o k'a sɔrɔ i b'a dɔn fɔlɔ kosɛbɛ k'a ta san 1900
Bafla ani tan kana bila san bafla ni tan fila la on va comme 2010 entre 2010 2012 donc au wagati kono kanto ka dongli do la me nana se do ka dongli ma français ka do ba fama ko grand corps malade donc a tableau jaranye ko jugu ni ngali ngo a ngo tiena parce que au wagati o asro nete islam do donc mbe fami donc peut-être no be se ka sunya la même fait o be gara kui mo chere la ninga kuma basigili no abe me hanya ngo kuma ni chenyere join mo rappel na sud meno donc terika do ko masa ko ay ko ni tera pere ko slamer mo slamer mo ejume o asro o ka groupe do be no to wala wa fama 229 ne mafli H olu kununa o wagati dɔ la Bamako lycée ni ɲɔgɔn cɛ donc olu ye chance sɔrɔ k'a kɛ nka wagati a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na o ma se yen quoi donc ale ye min faamuya la ale ye o de fɔ nka a ma kɛ ale yɛrɛ fɛ ko la ba ye quoi o yɔrɔ min na ne ko n ko a tiɲɛ na ni ne bɛ kɛ seko ni donc la baarala ye don min na ne bɛ kɛ nin fɛn kɛbaga de ye nka ni n b'a kɛ fɛnɛ n b'a kɛ kuma de ye fɔli fɛn foyi tɛ don a kɔrɔ o y'a sɔrɔ mun t'a dɔn fɛn min don donc o kɔfɛ n wulila n ye ɲininiw kɛ ne ka silamu kalanniba o kɛra yɛrɛla kalan ye a kɛra yɛrɛla kalan ye k'a ta o wagati la fo ka na bila san 2017 la n kun tɛ mɔgɔ si dɔn farafinna walima Mali yɛrɛ kɔnɔ min bɛ silamu kɛ bon o wagati fana a kɛbaga kun man ca hali n'a sɔrɔ a kelen kun bɛ yen nɔ an kun tɛ mɔgɔ si dɔn donc ne ye silamu dɔn o cogo de la o kɔfɛ n ye ɲininiw kɛ n ka ɲininiw nana kuma lasɔrɔ la n ka ɲininiw nana groupe dɔ yira n na o y'a sɔrɔ groupe kelen yɛrɛ de kun bɛ Mali kɔnɔ ne ma fili Agoratoire donc n y'a mɛn ko u bɛ ɲɔgɔndanw organiser silamu na donc o san na o kɛra san 2017 voilà donc n ye wele ni kɔrɔ yɛrɛ kumara n b'a fo yan nɔ kosɛbɛ Aziz Sidenka donc a ye fɛnw ɲɛfɔ wagati yɛrɛ y'a sɔrɔ compétition sur a la parce que inscription ne y'a mɛn wagati min na pour que i k'i tɔgɔ sɛbɛn o tun bɛ ban i n'a fɔ kalosa a tɛ kalo kelen ɲɔgɔn na bɔ quoi donc n nana n ye n tɔgɔ sɛbɛn n y'u ye tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye n ye ɲɔgɔndan in kɛ o wagati la n kɛra maa filanan ye i y'a ye o kɛra 2017 donc o de kɔfɛ sisan nɔ ni o senfɛ ni Mali silamukɛlaw ye ɲɔgɔn dɔn ni farafinna silamukɛlaw ye ɲɔgɔn dɔn bon minnu bɛ farafinna kɔfɛ n'olu dɔw fana ye ɲɔgɔn dɔn donc n doncogo filɛ nin ye nka o san 2017 tɛmɛnen ka na don 2018 la o de kɔfɛ n ye formation lakalanni n y'o dɔ sɔrɔ Goethe Institut la Allemand ka institut harmonie do de Bill Kataria Bɛnɛkaw ka silamukɛla dɔ don muso don donc an ye dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na lakalanni kɛ yen nɔ o kɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la o fana ye sɔn hakilina caman na donc bi n bɛ se k'a fɔ waleɲuman dɔn sira fɛ n'a sɔrɔ kalanbaga bɛ na a bɛ se ka k'ale ye nka o kɔfɛ n ye dɔnni caman sɔrɔ n yɛrɛ ka ɲininiw fɛ i yɛrɛ ka cɛsiri voilà ka d'a kan a kun ka gɛlɛn k'a fɔ ko n bɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka fɛn ɲɛfɔ n yɛrɛ ye quoi. Ok, d'accord. O faamuna kosɛbɛ nin walawalali diyara n ye tonton Kibaru e ye tɔmɔni caman kɛ nin na kɔni n kɔni n ye caman tɔmɔ han est ce que an tɛ yɛrɛ bila ale sendanaw la pour que i bɛ se ka bon a kɔni parce que a bɛ se ka kɛ silamu ka di mais sisan fana ye bi-bi in na n yɛrɛ don kun ye ko in na mais sisan ko in yɛrɛ de yɔrɔ d'accord tonton Kibaru an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye siga t'o la ni yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ Kamso le silamɛru e bɛ bamanankan walawala cogo min na est ce que i bɛ silamu kɛ kan wɛrɛ la min ni bamanankan tɛ kelen ye n bɛ silamu kɛ kan yɛrɛ la i n'a fɔ kan jumɛn n bɛ silamu kɛ
nazarakan na n'u b'a fɔ o ma ko tubabukan texte dɔw bɛ n bolo kan yɛrɛw fɛnɛ la hali n'a sɔrɔ olu ma bɔ fɔlɔ ka d'a kan n bɛ k'a laɲini ka lakɔgɔli kɛ o kanw fɛnɛ la cogo min na n bɛ se ka n ka kumakanw na tɛmɛ yɔrɔ caman fɛ nka bi mɔgɔw bɛ min dɔn kosɛbɛ ni n b'a ko la ni mɔgɔ caman y'o mɛn o ye nazarakan ani bamanankan bon bamanankan fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ ale ni kan caman bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka jate o bɛɛ maninkakan kasogakan i y'a fɔ ni tubabuw b'a danfara u b'a fɔ ko dialecte a fɔbagaw bɛ ɲɔgɔn faamuya donc o kɔrɔ diɲɛ fan caman kuma min bɛ fɔ an ka kan in na bamanankan na a bɛ mɛn kosɛbɛ. D'accord, tonton Kibaru sisan an bɛna sira di Kamso le slameur ma ale ka freestyle dɔɔni kɛ an ka nisɔndiya kama kuma b'i bolo. I kan ka ye kɛnɛ min kan n'i ma y'o kɛnɛ kan o ko bɛ k'i kɔ o ko bɛ k'i kɔ kan bari i jɔlen tɛ kɛnɛ min kan n'i y'i sigi a bɛ fɔ k'i taara so mara tigi ni marabagaw mara tiɲɛna jɔn de bolo jamana ɲɛmaaw mansaw karamɔgɔ ani kalandenw anw tulo ma fɛn mɛn hakili bɛ se ka min faamu jɔn y'a daminɛ ni y'o mɛn kɛlɛ la jotigi de ɲinitɔ don anw ka mara kɛra kɔrimugu ye ka taa kala caron ka bila o la don o don dɔ bɛ ka fara ta in mɛnɛ kan anw ma se ka faga cogo sɔrɔ o la bɔlɔlɔ ye fa ni ba jɔyɔrɔ ta ka mɔkɛ ni mɔmuso jɔyɔrɔ ta ka sufɛ fɛrɛ kɛnɛ baw jɔyɔrɔ ta su ani tile anw bɛ k'an yɛrɛ ɲini nka anw ma se k'an yɛrɛ ye anw bolola dumare tigɛra anw na ka da kan anw bɛ ka ja yɛrɛ ɲini o kɔnɔ min tɛ anw yɛrɛ ja ye ɲagamibugu kuma fɔ man di n'a ma kɛ ji fili kalaban ci ɲɛna k'i n'ale don a na kɛ zankɛ tugubaga ci ɲɛna k'i bɛ k'ale de kɔrɔma tigɛ datigi dun sago b'a da la nka bolokurun fila tɛ sɔrɔ maa min kɔ la ni sabanan ma k'i yɛrɛ kɔ la kana sɔn fiyewu ka don manamana ye kɛlɛ la ɲɛna minnu kan ka mara olu ko bɛɛ y'i yɛrɛ karamɔgɔ ye ko tulo b'olu fɛ nka k'olu tɛ mɛnni kɛ ko ɲɛ b'olu fɛ nka k'olu tɛ yeli kɛ ko hakili b'olu la nka k'olu tɛ miiri de ko dusu min b'olu la ko dusu in jalen don ka tɛmɛ fara kan denmansaw ko maa si tɛ t'i den na bi k'olu ye den ɲini dabama fɛ nka k'a mara cogo ɲuman k'olu ni dabama ma kuma o kan dɛ karamɔgɔ ko k'olu tɛ se k'u jɔyɔrɔ fa k'a laban ka mansaw jɔyɔrɔ fa ko bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la kabako dabaliban ko kumasulu ko anw bɛ taa kɔnɔ fa denwulu yɔrɔ sɔ an zamɛ la ka laban kana sigi k'o den kelen tiɲɛtɔ lajɛ ko waliden tɛ kɛ maaden ye sini maakɔrɔ ye bi denmisɛnw ye sini poyikan poyi juru tabaga ye bi denmisɛnw ye sini faamaw ye bi denmisɛnw ye a tiɲɛnen de ka d'aw ye walima a ɲumanama de ka di aw ye bɛɛ ka bana fura tɛ ne bolo koyi anw dun ka bana in sen bɛ yɔrɔ min fo fura jɔnjɔn de ka sɔrɔ a la bari ala k'a nɔgɔya o laban ye ala ka hinɛ la ye i dun bɛ munumunu na yiri min jukɔrɔ n'i ye wara sen o yiri jukɔrɔ yɛlɛ yiri la n'o tɛ wara b'i dun kuma y'an sɔrɔ yan fɛn bɛɛ fo janfa Kamso Slam o diyara kojugu tonton Kibaru Kamso le slameur bɔra ka kuma mara kan Mali yɛrɛ la surtout n'a y'a ta ka jateminɛ mais fura jumɛn de b'e bolo comme aw ye cɛkɔrɔbaw ye fura caman kan ka sɔrɔ aw fana bolo mara ko ta fan fɛ an kɔni an tɛ se k'a fɔ ka ban mara a fɔra ko mara bɛ daminɛ so de maa dɔw ko so mara banna a bɛ kule ka waliden bɔ kɛnɛma ala k'i ci kana k'i dɛ sini u b'i datugu ma fɔlɔ ni anw ye kojugu kɛ u b'anw minɛ k'an lamaga ni kasira ka taa so kɔnɔ ka taa ɲɛfɔ i bɛ lamaga yen fana mais kun jumɛn de kama maa tɛ se ka waliden tɛmɛtɔ ye k'a bɔ gansan i ye ko dɔ de kɛ o sisan mara tiɲɛna o bɛɛ ko ko den tɛ bugɔ so kɔnɔ denw bɛ marabaliyaw kɛ a tɛ neni a tɛ bugɔ denw ma kɛ baba komandaw ya mais a bɛ kɛ cogo di sisan mara c'est dommage nka m'a f'i ye maa fana bɛ se k'i yɛrɛ mara adamaden i bɛ se k'i yɛrɛ mara hali ni somaw ani maa wɛrɛ ka mara tɛ i b'i yɛrɛ mara fɛn dɔw bɛ yen nɔ i b'i yɛrɛ dɔn a ma k'a ye k'a to yen mais a bɛ kɛ cogo di an kɔni an tɛ se ka kuma ayi ne tɛ waliden bugɔ dɛ ayi a tɛ kunna sinon a ma batarakan fɔ dɛ a ye min fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ni bamanankan gɛrɛgɛrɛ de n'i sigi k'a lajɛ i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ maa o maa ye nin lamɛn i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ i kɛra nazara i kɛra farafin ye o bɛɛ b'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ il a vérité araba il a vérité il a vérité tonton Kibaru ko fɛn kurani bɛɛ tɛ tata ye wa fɛn kɔrɔ bɛɛ tɛ filita ye an ka hakili to la kosɛbɛ an ka hakili to kɔrɔlen dɔw la walasa an bɛ taa yɔrɔ min an ka
an kana ɲina o kɔ an kana fili o ma ayiwa tonton Kibaru an bɛ tɛmɛ ni jɛmukan ye sɔni an bɛna an ka rubrique fɔlɔ n'o ye clip de la semaine ye tonton Kibaru clip de la semaine jumɛn de bɛ bolo bi ko yira an na maa minnu kɔni ka clip b'an bolo ko Maralenke o ni Bali